መንፈሳዊ ሰው መሆን To be a spiritual man. በጣም መልካም ነው። It's very good. አእምሮን ካልከተትክበት ግን But unless you add your mind to it, በአንድ ጎማ ሸክም ተሸክመ እንደመሄድ ነው። know that in one way or another you are carrying a burden. ስቃይ የሆነውን ህይወት ትኖራለህ። You will live a life of suffering. ዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ ስንመለከት Let us go to the book of Genesis. ምዕራፍ 11 ላይ Chapter 11. ከ6 ጀምሮ ብናነበው ጥሩ ነው። Starting from the 6th verse. እግዚአብሔርም አለ እነሆ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፣ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው። ይህንም ለማድረግ ጀመሩ። አሁንም ያሰቡትን ሁሉ በደንብ ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉ። The Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. ተመልከቱ፣ Look at it. እነኚህ ሰዎች አሰቡ። These people imagined. እግዚአብሔር ላይ እንድረስ ብለው They say, let us reach God, let us reach the heavens, ደግሞ እንበተናለን አሉ። and we will be scattered. ከመበተናችን በፊት እግዚአብሔር ላይ እንድረስበት አሉ። Before we are scattered, let us reach the heavens. እግዚአብሔርም አለ And God said, አስበው they have imagined. አስበው እነኚህ ከዋክብት ያሉበትን እነኚህ ሳተርን ምን ማጠራቸው የለም በትምህርት Imagine the universe. እነኚህ ዩኒቨርሲቲውን ሁሉ አልፈው They will pass all this universe. አሁን ኢምፖሲብል ነው የምንለው በእኛ አስተሳሰብ። If we think in our current reality, we say it is impossible. ምክንያቱም ሎጂኩ በምንም ታምር ሰው እዛ ሊደርስ አይችልም። Any shape or form, they can, and no one can reach that level. ነገር ግን እንዲህ ያለ መጽሐፍ But the Bible says አስበዋል፣ they have imagined. ያደርጉታል። They will do it. የሚያስብ ሰው Any person that can imagine ኃያል መሆን ይችላል። can be mighty. በፍጹም ጉልበትህን አታስብ። Don't consider your strength. ስትሬንግዝክ በጭንቅላትህ ቢሆን የተሻለ ሰው It is ትሆናለህ። better for you to let your strength be the strength of your mind. ታላቅ መሆን ትፈልጋለህ? If you want to be mighty, ታላቅ የሆነ አእምሮ ብቻ አይኖርም። have a great mind. የት ደር የት ኑር ማን ሁን ምን ዘር ሁን እዳዝመተ Don't consider anything else. ምክንያቱም ሐሳብህ ግምትን መውለድ ይችላልና Because your mind, your thoughts could be an input, መውለድ ይችላል። can give birth. ራስህን መቀበል እስካልቻልክ ድረስ Unless you accept yourself, የሚቀጥለውን መሄድ አትችልም። you can't go any further in life. ኢዮብ የወደቀው በምን ምክንያት ነው? How did Job fail? ጻድቅ ነው። He's a righteous man. ፈጽሞ እግዚአብሔር የመሰከረለት ጻድቅ ነው። God has testified for him. ሰው አይደለም የመሰከረለት፣ It's not man who testified for him. እግዚአብሔር ነው። It is God himself. እግዚአብሔር ግን ሃንድል ማድረግ የማይችላቸው ነገሮች አሉ። But there are things that God cannot control. አንድ ጊዜ የሰጠክ መዋሸትን አይከለክልም። He does not forbid you from lying. ቶንሲል የያዘው ሰው አለ ሲዋሽ? Anybody, no one was cursed when they lie. ወር ኢጤ በቀለበታል? There was nobody had grows when they lie. ትዋሻለህ? ፈቅዶልህ አይደል? Did he allow that for you? በቃ ዋሽልኝ የኔ ልጅ ብሎ ካለ Did he say, my son, please lie for me? ክፉ ሐሳብ አንተ ነው የምታበልቀው። You are the one who generates all the evil ideas. ኢቭን እንኳን ሞትን አንተ ነው የምታበቅለው። Even death, you are the one cultivating death in your mind. በበላ ጊዜ The day you ate from that tree, ትሞታታለህ። God said you're going to die. የበላ ቀን And the day he ate from that tree, ምኑ ነው የሞተው ነው? which part of him died? ለአእምሮ አሳልፎ ሰጠው። God gave him away to his mind. ደግሜ እላለሁ ለአእምሮ አሳልፎ ሰጠው። God gave him to his mind. ዛሬ አእምሮ የሚነዳክ Today, the mind, your mind is driving your life. አንድ ጊዜ መውደቅ ሲጀምር That the moment you start failing, ሌላው ዕውቀትን ማግኘት ጀመርክ። you start to receive another knowledge. ሰው እንዳሰበ ከሆነ የሚሆነው If a man becomes as he thinks in his mind, ምንድነው የምታስበው ነው? so the question is, what are you thinking? ትልቁ ጦርነትህ የምታስበው ነክ ማለት ነው። So the greatest battle in your life is, what are you thinking? ሰይጣን ሐሳብህን ከሆነ የሚነካው If the devil is touching your mind, if it is touching your thoughts, ሰይጣን ጉልበት አለው ብሎ አላወራህም። the Bible does not talk about the devil having an ability or power. መቃወም ትፈልጋለህ? If you want to reject the devil, ሐሳቡን አንስተውም ነው። ሐሳቡን አንስተው he says we will not be deceived by his thoughts. ለምንድን ነው ሐሳብ ያለው? Why did he
did he talk about thoughts? ለካ ጦርነት የሚያመጣው ሐሳብክ ውስጥ ነው። The battle is in your mind. The battle is in your thoughts. የሚያሸንፈው ሰው ደግሞ So a man who have victory, ሐሳቡን ጋርድ ያደረገ ሰው ነው አለ። a man who has victory is a man who can guard his mind. መጽሐፍ ቅዱስ guard your mind ይላል። The Bible directly teaches us how to guard our minds. ስለዚህ የእግዚአብሔር ትምህርት በሙሉ አእምሮን የመጋረድ ፕሮግራም የመሸፈን ፕሮግራም። So all the teaching of God is to guard our minds. አዲስ ኪዳን ከገባ Whether we are in the New Testament, አእምሮን ጠብቅ ነው። it is guard your mind. አእምሮን ካልጠበቅ Unless you guard your mind, ገዳይም ነህ፣ አጥፊም ነህ፣ ተሳዳቢም ነህ፣ ውሸታምም ነህ፣ ምንም ነህ። you are a destroyer, you are a liar, you are a cheat, you can be anything. የፈለከው መሆን ትችላለህ። You can be anything. ምክንያቱም ለአእምሮ አሳልፈ ተሰጥተሃል። Because God has given you to your mind. አሁን አእምሮህን እንዴት እንመልሰው ነው? So the question is, how can we control our minds right now? መጽሐፍ ቅዱስ renewed your mind in God's word ይላል። The Bible tells us how to renew our minds through God's word. በእግዚአብሔር ቃል እንዴት አድርገን ማደስ እንዳለብን ነው የሚያወራው The ማለት ነው። Bible teaches us how to guard our minds. ስለዚህ through the word of God. እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ቢኖር And what God expects from us እንዴት እንደሚጠብቅ ነው አእምሮህን። is how to guard our minds. መጠበቅ ካልቻልክ Unless you know how to guard your mind, ሰይጣን እንደፈለገ ይጫወትብሃል ማለት the ነው። devil can manipulate your life. እንደፈለገ He can manipulate your life as he wants. በልሳን ተናገር፣ You can speak in tongues. የጥቅስ ማዕት ውስጥ ይዝለል፣ You can know all the scriptures. እንደፈለገ አይነት ሰው መንፈሳዊ ነህ ብትባል እንኳን You can be all sort of spiritual. በቀላሉ ያጠቃል። He can attack you easily. እንደውም በጣም ብዙ ያየሁት ነገር ቢኖር The things that I have seen most is መንፈሳዊ ሰው ነን የምንል ሰዎች those of us who call ourselves spirituals. በቀላሉ የምንታለል ሰዎች ነው። We are easily deceived. ለምንድን ነው የምንታለለው? Why are we deceived? በአንድ ምክንያት ነው። It's because of one reason. ሰዎችን ሁሉ የምናየው በመንፈስ ነገር ነው የምናየው። We only consider men in the realm of the spirit. መንፈሳዊ ሰው ስትሆን When you are a spiritual man, ልክ የምታስበው ነገር ሁሉ ከሴጣን ጋር ነው። you relate everything with the devil. የዚህ ዓለም ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤተሰብ ከሆኑ ሰዎች ይሻላሉ አለ። The Bible says the children of the world are much wiser than the children of God. ብዙ የሚታለል ማን ነው? We are easily deceived. አማኝ የሆነ እኮ ነው። The believers they are easily deceived. አማኝን ለማታለል ከፈለግ If you want to deceive a believer, በቃ ቸርች ሽሩ ጉድ ብለህ አሜን 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 ምናምን ብለህ if you act spiritual, ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነው ትላል። so you say this man is a man of God. ምንድን ነው ያየኸው? What have you seen? መጨፈር፣ He's jumping. የሚያወራውን አትሰማም። You have not heard what he's የምትናገረውን speaking. Yeah, you have not heard what he's talking about. ማን ነው ብለህ ውስጥን You አትጠይቅም። don't discern who that person is. ድፍን አድርገህ ጭንቅላትን በሃይማኖት ሴንስ ገደልከው። You just close your mind. ከዛ በኋላ ስትመለከት And when you see the reality, በቃ እንዲህ አይነት ደግሞ ክርስትና አለ ወይ እያልክ ራስን ታበሳጫለህ። you will say, is there a Christianity that looks like this? አየህ፣ ብዙ ነገሮቻችን ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ያያያዝነው አእምሯችንን ዘግተን ነው። Most of the reason why we have related most of things as we consider them as spiritual is because we have closed our mind. ጦርነት የምታየው The reason why we see wars, የአእምሮ ችግር እኮ ነው። it is a battle of minds. በቃ እኔ ማለት ብሎ ይጀምርላል። The person begins by saying, me, this. እኔ እበልጣለሁ፣ እኔ እናሳለሁ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዛ ነኝ፣ I can do that. እሱ ያለኝን እኔ ወስድበታለሁ። So whatever he have, I'm going to take it from him. ማናችንም ግን አእምሯችን ቢለወጥ But if we transform our minds, በዚህ ምድር ላይ ገነት የሆነ ህይወት እንኖር ነበር። we can live heaven on earth. ስለዚህ አገር ምድር ጠባ አይደለም። So the earth is not small. ትልቅም የሆነው ሰውዬ ሁሉም መግዛት ይፈልጋል። And a person who is big wants to control more. አንደኛው ደግሞ በቃ ክብርን ይፈልጋል። And the other wants honor. ለካ ክብር ያለው ጭንቅላት ውስጥ ነበር። Honor is in your mind. ከሷ ግን ትፈልጋለህ። But you want from her. አንተ ራስን አክብረህ ካለ የፈለገ ሰው ወራዳ ቢልክ ምንም አይመስልህም። A person who honors himself doesn't care what others say about him. አንተ ግን ከሰው ላይ ለመሰልጠን But ስትፈልግ if you want to be better than others, ራሱ ገና ሳትጀምሮ እንዴት አያከብረኝም አስተያየቷስ ነግሮኛል from ትላለህ። the beginning you would say, why doesn't this man honor me? አያውን ጥልቅ የሚፈጥረው ከጭንቅላት ማነስ እንደሆነ So you can see that
your mind creates enmity. ከጭንቅላት ማነስ It is your mind creates enmity. ጥላቻን የሚያበቅለው ጭንቅላት Your mind breeds enmity and hatred. ከተለማመደው የህይወት ስርዓት ተነስቶ ነው። It is based on the things that he is trained on. ኢዮብ ሲወድቅ When Job fell, አእምሮ እንጂ የወደቀው ሌላ ነገር አልወደቀም። it is his mind that failed. አእምሮ ነው It የወደቀው። is his mind that failed. እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ እያለው When God said you are a righteous man, ራቸስ ማን ጻድቅ ከሆንክ ደግሞ ኃይል አለ። ጻድቅ እንደ አንበሳ ነው ይላል፣ ደፋር the ነው። righteous is as bold as a lion. ራቸስ መሆኑን ይጠራጠራል። He started doubting whether he is a righteous or not. እንዴት አወቅ? How do you know? ምዕራፍ 3 ላይ Look at in chapter 3, ቁጥር 25 እና 26 in verse 25 and verse 26. የፈራሁት ደረሰብኝ፣ What I have feared most has come upon me. ተዘልዬ አልተቀመጥኩም፣ He says, I was not steady. አልተማመንኩምና። And he was not comforted. በሚያደርገው ነገር ሁሉ መተማመን የለውም። In everything he does, he was not confident. ጋርድ ዩር ማይንድ፣ አእምሮህን ጠብቅ ነው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ። Don't forget about it. The Bible tells us to guard our minds. አእምሮን እስካልጠበቅ ድረስ ያሰቃያል ማለት ነው። Unless we guard our mind, we are going to suffer the consequences. ስለዚህም ይሄ ሰውዬ አእምሮን መጠበቅ አልቻለም። So this man could not guard his mind. ሰይጣን መጣ፣ The devil came. አይተማመንህም አሉ፣ He says he does not trust you. ይጠራጠርሃል He አሉ፣ doubts you. ፈጽሞ በአንተ ተማምኖ He አልተቀመጠም does አሉ። not rely on you. እግዚአብሔርም ነው ሁል ቀን ከኔ ጋር አይደል እንዴ ያለው። And God says, this man have been with me from the beginning. እንግዲህ ተመልከት ምን እንደምን። So let us test it. ነፍሱ በንስሐ የኔ ስለሆነች አለ እግዚአብሔር፣ Because his soul belongs to me. ሌላው ነገርን ሁሉ ፈቅጄልሃል። ምክንያቱም አእምሮ ነው ሌላውን ሁሉ You can የሚሰራው። do anything you want because everything is controlled by his mind. ሰው በልቡ እንዳሰበ ስለሆነ As a man thinks in his heart, so ሐሳብክ እንደሚነዳ ከወቀው። you know that your mind is driving you. ኢቭን ከእግዚአብሔር መንግስትም ከእግዚአብሔር ሕይወትም ሊያስወጣም ሊያኖርም የሚችል ሐሳብክ እንደሆነ ወቅ። It is your mind that can lead you or take you out from the kingdom of God. ምንም አይነት በሽታም ይሁን ጭንቀትም ይሁን ፍርሃትም ይሁን በሙሉ ከማይንድ ጋር የተያያዘ እንደሆነ፣ Whatever sickness, whatever doubt, whatever depression, it is directly related with your mind. በቃ ቁጭ አድርጎ ነገረው። It has told you clearly. እግዚአብሔርም መጥቶ ተመለከተው። And God came and saw. አም ሶሪ ምንም ላደርግ አልችልም አለ። He says, I cannot do anything about ማድረግ የሚችለው ስለ ነፍስህ መሟገት እችላለሁ። it. What I can do is protect your soul. ከዛ ውጭ ግን ያለው Besides that, ያንተ ጉዳይ ነው አለ። it's your responsibility. ከነፍስ ጋር ግን But considering your soul, ለመዳን የሚሆነውን ጸጋ ሰጥቻለሁ። I have given you a salvation for your soul. ከዛ ውጭ ላለው የመኖር ህጉ ግን በአእምሮክ የተወሰነ ሆኗል ከአዳም የተነሳ። Besides that, because of the fall of Adam, it has given the responsibility to your mind. እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃለሁ። Let me ask you a question. ክርስቶስን ስትቀበል When you receive Jesus Christ, የሆነ ነገር የመጣ ይመስላል? do you think you have received something different? መጽሐፍ ያለው ግን ሐሳብ እንደሆነ ታውቃለህ? It is your mind that was changed. የክርስቶስ አእምሮ ተሰጣቸው። The Bible says we have the mind of Christ. የክርስቶስ አእምሮ The Bible says we have the mind of Christ. አሁንም የሰጠክ ነገር ቢኖር Now also what he gave you is የክርስቶስን አእምሮ ነው he ያስረከበክ። gave you the mind of Christ. ይሄ ክርስቶስ አእምሮ ማትጠቀም ከሆነ Unless you use this mind of Christ of yours. ያኛውን የአዳሙን ባህሪ ትጠቀምበታለህ። If you are using your old mind, you will act like the old man. ባትወደውም Whether you like it, ባትመርጠውም whether you have no choosing, ነገር ግን ትኖርበታለህ። but you will live like it. ምክንያቱም አዲስ ሐሳብ አልገባም። Because you are not entertaining new thoughts. ሰው ሲወድቅ አእምሮው ነው የወደቀው። It is his mind that fell. ድሮ Back then, አዳም ከመውደቁ በፊት before Adam fell, በሙሉ እንስሳቶችን አወጣ። he called every animal. እግዚአብሔር ጅብንም ሲያመጣ ያውቀዋል። And even when the hyena came, they did not do anything to him. ድመትንም ሲያመጣ ያውቀዋል። When the cats came to you, they knew him. አህያንም ሲያመጣ When ያውቀዋል። they brought the donkey, they knew him. እንያየ ይሄማ አህያ ነው፣ ይሄማ ጅብ ነው፣ ይሄማ አንበሳ ነው፣ ይሄ ዝም ብሎ በሰማይ በምድር የተፈጠሩትን በሙሉ He named every animal that is created under the sun. ሁሉንም ያውቃቸዋል። He knows every one of them. ሁሉንም ያውቃቸዋል። He knows every one of them. እንደዚህ ሲያልፉ When they pass through him, ያውቃቸዋል። he knows them. አዳም ትምህርት ቤት ገብቷል።
Adam did not go to school. ኦር ከዛ በፊት የሆነ ነገር ሆኗል። He does not have any prior experience. አዳም ግን ሁሉን ያውቃል። But Adam knew it all. በሰማይም በምድርም በታች ያሉት የተፈጠሩ ፍጥረትን ሁሉ ግዛ ተብሏል። Because he had dominion. ይሄ ማለት አንድ አካል ከሱ ጋር አለ ማለት ነው። This means there is a person that was with him. ልክ ሲበላ The moment he ate, ከእውቀት ጎደለ። he lacked from knowledge. አሁን ሁላችን እዚህ ቤት ያለ ነው All of us who are living here, ባወቅነው ነገር እስረኛ ነን። we are bounded by the things we know. ካላወቅን እስረኛ አይደለንም። If we do not know, we are not bounded by it. በምታውቀው ነገር ብቻ ነው እስረኛ። But you are bounded by the things you know. ለምሳሌ እስክሪፕቶና ወረቀት ብለው ነገሩክ። For example, they told you pencil and paper. Pen ዞር and paper. ሰው ደብተርና እስክሪፕቶ ሲል እስክሪፕቶና ወረቀት ብሎ ይነግራል። So when you see anyone carrying a pen and a paper, you say your mind explain to you. ቴሌቪዥን ብሎ ነገሩክ። They told you about television. ኢሚዲየትሊ አንተም ቴሌቪዥን ብለህ ጀመርክ። And you started calling it by that. እየኖርክ ያለው The life that you are living. ከዚህ በፊት የነገሩን ብቻ ነው። You are living according to the life that they have told you. ያያቸውን ብቻ ነው። You are living the life that they have told you. አሁን እስረኛ ሆነህ እየኖርክ ነው በሰማው ነገር። You are living in a bondage. እስረኛ ነህ። You are living in a bondage. You are a prisoner. መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደሱ አላስቀመጠም። The Bible does not put us like that. ለምሳሌ ብሞትም For example, the Bible says, ወደዛ ሄዳለሁ። even if I die, I will go to my Father. ምንም አይመስልህም። You don't think about it. ለመሞትም ዝግጁ ነህ። You'll be ready to die. ለምንድን ነው የምትሞተው ቢሉ If they ask you, why are you willing to die? እዛ ለመሄድ ነው ትላለህ። You might say, I want to go there. አይተኸዋል። Have you seen it? በሰማው ነገር እስረኛ ነህ እንጂ But you are prisoner of the things that you know. ኢቭን የሰማዩ ህይወት Even the heavenly life. በሀሳብ ነው። It is through your mind. በሀሳብ ውስጥ ነው ያስቀመጠው። It is in your mind. አውሽ እንዴት እንደምትረዳኝ። I wish you could understand this. እርዳታው ከአንተ ዘንድ የሆነለት Blessed is the man whose strength is in thee. በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው። In whose heart are the ways of them? በልቡ In his heart. ማሰቢያው ሰማይን የሚያስብ He ሰው። thinks heavenly. አየህ፣ ገደቤ እዚህ ምድር ላይ በቃ ሀሳብ እዚህ ምድር ላይ ነው ያለው እንዳትል። That you might not be bounded on earth. አሁን አንድ ነገር አወራ። He's talking to you about ያለፈ ህይወት አለ፣ there is a better life. የተሻለ ህይወት አለ። There is a higher life. እኔ ፈጣሪክ ነኝ። I am your creator. የላይኛውን አስብ፣ So think on the ጅል አትሁን። Don't be a fool. እዚህ ምድር ላይ ብቻ አይደለም ማሰብ፣ You should not only think about the things የላይኛውንም በማሰብ ጀምር። Start by thinking on the things that which are from above. ምስጉን ትሆናለህ። You shall be blessed. ምክንያቱም እዚህ ላይ የሚቆም አእምሮ ብቻ አይደለም ያለክ፣ Because your mind is not only limited to አልፎ here. የሚሄድ አእምሮ ነው You ያለክ። have a mind that is not limited to here. አየህ፣ ጭንቀትክና ፍርሃትክ All your fear, all your depression. የነገሩክ ነው እኮ። It is what they have told you. ገደብ አኖሩልክ። Those have become your limitation. ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው አልክ። When they have told you 2 + 2 is 4. ስለነገሩክ አራት ነው አልክ። Because they have told you, you have said it is 4. ሁለት ይኑር አይኑር የት ታውቃለህ? How do you know the existence of 2? አእምሮክን ያኖሩት ሰዎች ናቸው። People program your mind. ተፈጥሮም ፕሮግራም ያደርጋል። Even the natures program your mind. እንዳታምን ጠላት አእምሮክ ብቻ እንደሆነ ታውቃለህ። Do you know the things that is hindering you from not believing is your mind? አእምሮክ ለማመን ከቻለ If your mind could believe, ምንም ነገር ሊያቆም አይችልም። nothing can stop it. ደግሜ ላለሁ አእምሮክ ከቻለ ማመን። If your mind can believe. እስቲ የሰይጣንን አስበው። አሁን ሰይጣንን For አስበው። example, let us think about the devil. መንግስተ ሰማያት እንዳትገባ ነው የሚፈልገው ወይንስ 10 ቢሊዮን ብር እንዳታገኝ ነው የሚፈልገው? What is the devil fighting for? Is it the fighting that you might not receive 10 billion birr or that you might not go to heaven? ፈጽሞ መንግስተ ሰማያት እንዳትገባ ነው የሚፈልገው። The devil does not want you to go home. ግን ለመግባት ምን ከፈልክ? So, but what have you paid? ምንም። You have paid nothing. አንድ ነገር አልክ። You just say, ሞቷል፣ he have died, ተነስቷል። he have risen. ይሙትም አይሙትም አታውቀውም። Whether he died or risen, you don't know. ግን ሞቷል፣ But you said he has died. ተነስቷል። And he was risen. የኔን ኃጢአት ተሸክሟል። And he has taken away my sins. የሚገርመው ነገር ኃጢአት የሰራው አሁን ነው።
But now you are committing a sin. የሞተውና የተነሳው ከ2000 ዓመት በፊት ነው። He has died and he has risen 2000 years ago. 2000 ዓመት በፊት የተሰራ ኃጢአት ነው ብለክ ነው ያመንከው። And you said he has paid the price for every sin. አእምሮ በተጨባጭ አያምንም በለው ነገር Mind does not believe on tangible አብዛኞቻችን በተጨበጠ ነገር ነው ምናምን ምን ጨበጥከው? We say we need evidence. What evidence do you have? ኃጢአት የሰራው አሁን You are committing sin now. ከ2000 ዓመት በፊት ሞቷል ተነስቷል የተባለው ያኔ He was dead and he was risen 2000 years ago. ነገር ግን ይሄን ኃጢአትን But the sins that I commit now. ይሄ ኃጢአት ነው። For example, this is a sin. ይሄንን ኃጢአትን ተሸክሞልኛል That he is carrying my ወስዶ ይሰጠዋል። So he gave it back in time. ኃጢአቱን ነው የሰጠው። He gave him his sin back in time. ሞቷል የኔ ኃጢአት He says my sin have been the price. ከዚህ በኋላ በኔ ላይ አይሰራም። My sin has no power over me. ነገር ግን 2000 ዓመት ሞልቶታል ከተነሳና ከሄደ። Before he died and he was risen, it was 2000 years አንተ ago. ራስህ አልተፈጠርክም። You are not even created. ነገር ግን ሐሳብክ መሄድ ይችላል ወደ ኋላ። Your thoughts can go back in time. ሐሳብ መሄድ ይችላል። Your thoughts can go back in time. ዳየ ጦርነቱ ሐሳብ ነው። ምልክን በደም ስማኝ። You understand the battle is in your mind. አእምሮክ ውስጥ ነው ኃጢአት ያለው። Battle is in your mind. Sin is in your mind. ለሰረቀችው፣ ለዋሸችው፣ ለገደለችው ወይም የፈለገ አይነት ነገር ለሆነው For the things that she has committed. ሐሳብ እንጂ የቀረላት The remaining thing is her thoughts. እጇ ላይ ነገር አልተለወጠም። Nothing changed in her hands. ሐሳቧ ግን But her thoughts. ይቅር ብዬሻለሁ፣ He said, you are forgiven. ከ2000 ዓመት በፊት ዋጋውን ከፍዬልሻለሁ። I have paid the price 2000 years ago. ከምኞታቸውና ኃጢአታቸውን በእሱ ላይ ሰቀሉት አይደል ያለው? They have put their desires and their flesh in the cross. ሰቀሉት። They have crucified it. አንተ 2000 ዓመት በኋላ የመጣክ ሰው ነህ። You are a person who came 2000 years ago. ነገር ግን ሰቀልከው። You also put your thoughts and desires on the cross. ሐሳብን ወስደህ እሱ ላይ ሰቀልከው። You put your thoughts in his cross. ለካ ወደ ሲኦልም የሚወስድክ ሐሳብክ ነው። It is your thoughts that is going to take you to hell. ነፃነትም የሚሰጥክ ሐሳብክ ነው። And your mind, that it is your mind that gives you freedom. አሁን ነፃነትን የሚፈልግ ሰው Anyone who wants to receive freedom, ማሰልጠን የሚፈለግበት ነገር ቢኖር he should exercise, he should train. ሐሳቡን ነው ማለት ነው። His thoughts. ኃጢአቴን ወስዶታል ሲል When he says he has taken በእንጨት my ላይ ሰቅሎታል። he have put it on the cross. የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት And those who belong to Christ, ስጋን ከክፉ መሻታቸው ጋር በመስቀል ላይ they ሰቀሉታል። have crucified their flesh and the desires of the flesh on the cross. በሐሳቡ አሁን In his thoughts right now, ተሰቅሏል። he has been crucified. ተሰቅሏል። He has been crucified. ማን ነው የተሰቀለው? Who is crucified? የሱ ሐሳብ በሙሉ እዛ ላይ ምን ብሏል? His thoughts and his ተሰቅሏል። desires have been crucified. ሞቻለሁ ይላል። He says, I have died. የክርስቶስ ኢየሱስ የሆንን አሁን ሞተናል አለ። Those of us who belong to Christ, we have died. ሞተናል። We have died. ለሞተልንና ራሱን ለሰጠው ነው አሁን የምንኖረው። And now we are living our life for the one who has died and for the one who has risen for us. እንዳትረሳ። Don't forget. ስለነገሩን ነው ሁሉ ነገር ታስረን ያለ ነው። The reason why we are living in bondage, where we are trained by that. እምነት እንዳይኖረን ያደረገን የሰማናቸው ነገሮች The ናቸው። things that is holding us back from not having faith is the things that we have. እርዳታው ከሰማይ የሆነለት ሰው Blessed is a man whose strength in thee, በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው in whose heart are the ways of them. የላይኛውን የሚያስብ ሰው A man who thinks of the how. ለካ እዚህ የተሰበሰብነው ላይኛውን ለማሰብ ነው። We are gathered here to to learn about the things above. ላይኛው ከዚህኛው ይበልጣል ብለን ነው። We believe that the things from above are better. አዶን ነው እንዴት እንደምታስቡ I don't know how you understand this. ምስኩ የወላችሁ ይህ ሰው ጎበዝ የሆነበት ምክንያት The reason ዳዊት why this David was blessed. ሁል ጊዜ የላይኛውን ያስባል። He think on the things which are above. 7 ጊዜ በቀን ይወጣል። He would go out 7 times. ለምን? Why? የላይኛውን ስለሚያስብ Because he thinks ልቡ about the በዛ things. ተይዟል። His mind is held up like there. አየ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ሐሳብህን ነው። What God wants is your mind, your thoughts. ትግልህን አቁም በጌታ Stop struggling. ለማሸነፍ ማሰብ ነው። If you want
want to have victory, think on victory. ኃያል ለመሆን ማሰብ ነው። If you want to be mighty, it is your thoughts ኢቭን that ኃጢአትን ለመስራት እንኳን ማሰብ ነው። even if you want to commit sin, it is your thoughts that drives you to sin. ሲኦልም ለመሄድ ማሰብ ነው። If you want to go to hell, it is your thoughts. መንግሥተ ሰማያትም ለመሄድ ማሰብ ነው። Even if you want to go to heaven, it is your thoughts that is going to take you to heaven. እየነገረ ያለውን ተመልከት። Look at what he's telling you. የላይኛውን የሚያስብ ሰው Think on the things which are from above. የላይኛውን ማታሰብ ከሆነ If you don't think like that, የምድሩ ይገዛል። the earth will rule you. ሮሜ ምዕራፍ 8 አውጣልኝ። Let us look our Bible, Romans chapter. በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት አለ Those who are in Christ, የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት those who belong to Christ Jesus, ማንኛውም ክርስቶስ የከፈለው ዋጋን ማለት ነው። anyone who have accepted the price Christ paid, ኩነኔ እንዳይኖርብህ ነው። that you might not have any condemnation. ኩነኔ የሚባል የለህም። That you might not have any condemnation. በፍጹም ኩነኔ የሚባል ታሪክ እንዳይኖር ከፈለግ If you don't want to live under condemnation, ሐሳብህን መስማት ጀምር። start listening to your thoughts. እግዚአብሔር ምን ይላል ስለ ሐሳቤ? What does God say about my thoughts? አሁን በደንብ Look at it. ቁጥር 2 በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት ምን ብሎልኛል? አውጥቶኛል። አሁን በደንብ ስማ። For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. ከሞትና ከሕግ ነፃ አውጥቶኛል። He has delivered me from the law of sin and death. አውጥቶኛል። He has delivered me. በደንብ ቁጥር 3 Look at the third verse. ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ሕግ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአት ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋው ኮነነ አለ። አሁን በደንብ ኮነነው። He condemned it. አሁን በደንብ ስማኝ። Listen to me. ወስዶ የኮነነው ኃጢአትን ሕጉን ሁሉን ነገር ነው። He condemned everything else. ቁጥር 5 ላይ ስትመጣ ግን When you go to the fifth አሁን verse, ሲሪየስ ማውራት ጀመረ። he started talking about a very serious እንደ matter. ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ For they that are after the flesh, የሥጋን ሐሳብ ነገርን ያስባሉና mind the things of the flesh. አየህ፣ የሥጋን ነገር ነው የሚያስቡ። Those who thinks about the things of the ይህ flesh. ሁሉ ኩነኔ ሐሳብ ነው እያለክ ነው። All the condemnation is in your thoughts. እንደ ሥጋ ብትኖር If you live according to the flesh, የሥጋውን ነገር ታስባለህ። you think about the things of the flesh. ቅድም ነው የሰማዩ መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው አለ። Anyone who thinks about the heavenly things is a blessed man. አሁን በደንብ ተረዳ። Don't understand this. የሥጋን ነገር የምታስብ ከሆነ If you think on the things of the flesh, እንዴት ይሆናል? how could it be? እንዴት ይሰራል? How can that be done? አይቻልም። It is impossible. መሆን የሚችል አይመስለኝም። I don't think that this is going to ብዙ be ነገር possible. የተወሳሰበ ነው። My things are complicated. በቃ የጌሙ ያለው እዚህ ጋር ነው። This is where the game is. በሥጋ ስታስበው When you think on the things of የሥጋ the flesh, ረዳት ትፈልጋለህ፣ you'll seek the ዘርህን ትፈልጋለህ፣ you'll look ቋንቋን for your tribe, ትፈልጋለህ፣ look for your language, ዘመድ አዝማድን look ትፈልጋለህ። for your relatives. እግዚአብሔር እኔ ብቻ በቂ ነኝ ብሎ ሲያወራ When God says, I am only enough, የሰማዩን ብታስብ ረዳት if you think only the things of እኔ the flesh, ፈጽሜ አደርገዋለሁ ሲልህ when God says, I can do this for you, የሚገርመው አንተ ግን በሥጋ የምታስባቸው ሰዎችንና ምናምንቴ ጀመርክ። you start to think about the person you know in the flesh. ይኸው ተመልከት ያለውን Look at what he says. እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ For they that are after the flesh የሥጋን ነገር ያስባል። do mind the things of the flesh. ደግሞ ተመልከተው። Look at it. እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን But they that are after the ኢቭን spirit, መንፈሳዊ ሰው እንኳን ብትሆን even if you are a spiritual person, በቃ የመንፈስን ነገር ነው የሚያስበው። should think of the things of the spirit. አሁን መንፈስን ነገር የማሰብ ፕሮግራም ብዬ ነው እኮ አሁን ማስተምረ Teaching you how to live the life of the spirit. እንደ ማሰቡ ፕሮግራሙ If you start to think, መንፈሳዊ ሰው ከሆንክ if you are a spiritual man, መንፈስን ነው የምታስበው። think on the things of the spirit. ማለት ሁለት ወርልድ መጣልክ። For example, he brought two words. የዚህ ዓለም ወርልድ The system of this world. እሱን ታደርጋለህ፣ ትፈልጋለህ፣ Do you seek that? You want to ትኖርበታለህ። live in that? ሙቬት እንግዲህ ኑርበት ብሎ ሰጥቷል። Live in that
so continuous. አሳልፎ የሰጠህ ግን ለማይንደ ነው ለአእምሮክ He has given it you all to your mind. ባለቤት ማን ነው ታዲያ? But who controls it? ውጤትክ ምን ታስባለን? The result is, what do you think about? በደንብ አስብ ይሄንን ነገር Meditate on this scripture. ኤቭሪ ዴይ አስበው። Meditate on this አሁን scripture. የማስበው ሐሳብ የሰማይ ነው የምድር ነው ብላ The አስብ። thoughts that I'm thinking about, it is earthly or it is heavenly. አብዛኛዎቹ ደጋሚ እነኚህ ሰላቢ፣ ደብተራ፣ ጠንቋይ ዊችክራፍት የሆኑ ሰዎች All those who walk in witchcraft and also all sorts of sorcery. እውነት የተማሩ ናቸው አብዛኛዎቹ? Are they educated men? አይደሉም። No, they're not. ምንም ስታያቸው እንደው ምናምን ነው የምትለው። When you look at them, you could not even believe them. ነገር ግን እንዲህ ይላል But የከተማ ልጅ ነኝ አንተ ብለህ you might say, ጠብር ስትል when you say I'm a city boy, እና የሆነ ነገር ብትሰድባቸው if you insult them, ችግር የለም። ሀሳብ አላቸው እዚህ ውስጥ they have a way. ኩዙዙ ሙዙዙ ሙዝም ይለዋል። They will do their witchcraft on you. ከዛ ፈሳክ ፈሳክ ሲሉ ወዲያውኑ ጠር You farted and you started farting from that day onward. ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ያልተማረ ነው የናከው ሰውዬ። And the man whom you despised so much, ነገር ግን በሐሳብ በልጧል። he can think better than you. መቶ እጥፍ በሐሳብ በልጧል። He can think, he can use his mind better than you. የተሻለ አስተሳሰብ ከአንተ የሰማዩን ያስባል ማለት He thinks of the realm of the spirit better than you. ክፉ መንፈስ ይሁን እንጂ Because he is utilizing እዛ ውስጥ ገብቶ ማሰብ ይችላል። he can utilize the realm of the spirit better than እስቲ you. አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። Let me ask you a question. ሰው መሄድ ያለበት ባንክ ቤት ነው ገንዘብ ለማግኘት ወይንስ ጠንቋይ ቤት ነው? Does a person need to go to the bank or does he need to go to the witch doctor? አንተ የምትለው ነገር እንደ ሰውማ ባንክ ቤት ነበር መሄድ A ያለው። person should have gone to the bank. ታዲያ ወደው ነው እነኛ አህያ ላይ ሲዞሩ የምታያቸው ምድረ ሀብታም ነው ያልካቸው? Why are they going to a witchcraft? ሌሊት ላይ በየምናምኑ ሲደፉ ስታይ Why are they going to different places? ለምን ሆነ? Why is that happening? አሁን አንድ ጥያቄ Let me ask you a question. ለካ ከዚህ ከምትሰበስበው ገንዘብ እዛ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ገብቶ ያለው ገንዘብ ይበልጣል ብለህ ነው እኮ። They know that for the money that you can receive in this dimension, if the money that is found in the realm of the spirit is better. እውነቱ እሱ ነው። That is the reality. ማናቸውም ባለስልጣን ኃያል ሲሆን ለምን ከለላ ፍለጋ ይዞራል? Anyone who is in the place of power, anyone who is influential, why do they seek some? ፕሮፌሰሮች እዚህ ነበሩ በእንትናቸው ላይ ማለት ጎረቤታቸው There were professors. ብዙ አስተማሪዎች አሉ። There were many teachers. እነሱ ጋር አይሄዱ። They don't go to professors. ብዙ ንኩዝም ዝምዝም ምናምን የሚሉ ጋር ይሄዳሉ። But they go to the witch doctor. ለምን? Why? አልተማሩ፣ They are not educated. ምንም ነገር አያውቁም። They don't know anything. ነገር ግን እኛ ተምረናል ያሉት ሰዎች Those of us who are saying that የጠበበ ጥበብ አለ ብለው ወደ እነሱ ይሄዳሉ። they say they have a better wisdom. ሁሉም ጠቅጠቅ ይደረግበታል። ከገባ ገብተዋል። And they receive that. ስልጣኑን ለመጠበቅ ሁሉም የሆነ ነገር ጨምንጅን ግጉጉም ያደርጋል። All of them do some kind of witchcraft to protect their power. ለምን አደረገ? Why do they do that? አየ ይሄ የምድሩ ጥበብ ሞኝነት ነው፣ ገደብ አለው እያለ Earthly wisdom has limitation. ይሄ ቤት ነው ትላል። You might say this is a building. ከዚህ ውጪ በቃ መሄጃ የለህም ትባላል። You might say that I cannot go anywhere from here. ግን እውነታው ግን But the truth is, አንተ መውጣት እንደምትችል ታውቃለህ። do you know that you can go higher? ከዚህ ወጥተህ እዛ ያሉትን ቤት ውስጥ ማየት እንደምትችል You can see bad things which are hidden. ይሄ ግድግዳ እንደሌለ ታውቃለህ። These walls cannot stop you. ይሄንን ለማወቅ ከፈለክ If you want to know this, ህልምህን ጠይቀው፣ ask your dream, ሐሳብህን ጠይቀው። ask your thoughts. አሁን ቁጭ ባልክበት Even when you are sitting, መገናኛ መሄድ ትችላለህ። you can go to Magananya. ይሄ የምታየው ግንቦች፣ ህንፃዎች ሁሉ የሉም። These buildings are not going to hinder you. ገደብ ነው ያኖሩብህ። All this limitation does not exist in your mind. እንዲህ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ The Bible says ኤልሳ እዛ ነበር አለ። Elisha was there. ፍልስጤማውያኖችና አሞራውያኖች በሙሉ እስራኤልን ሊወጉ ይፈልጋሉ። The Palestinians and the Amorites want to attack ቁጭ Israel. ብለው ያወራሉ። They were plotting. ኤልሳ መሃላቸው ነበረ።
the prophet Elijah was in the middle of them. መሃላቸው He was in the middle of them. የሚነጋገሩትን ይሰማል። He was listening to them. ከዛ በኋላ ለእስራኤል ይነግራል። And he used to tell the king of Israel. ለእስራኤሉ ይነግረዋል። He was telling the king of ንጉሱ Israel. ምንም ችግር የለበትም። God, the king, he was not doing anything. ልክ እነሱ ያሰቡትን ያፈርሳል። He used to counter-attack their plans. ከዛ እንደዚህ አለ ፍልስጤማዊ ሰው The ሶርያዊውንና እነዚህ the king said, ኦኬ ከኛ መካከል ለእስራኤል ተገዝቶ ያለ ሰላይ አለ። who amongst us is a spy? አረ የለም አሉት። They said, king, there is no one spying. እና ምንድነው ታዲያ እኛ የምናወራውን በዚች ቤት ውስጥ የምናወራውን እዛ ወጥቶ አየዋለሁ። Who is telling our secret? Who is telling our plans to the enemy? አይ ኤልሳ የሚባል ሰው There እያለ is a prophet called Elijah. እሱ እዛ መካከላችን ሁሉ ያለ He is in the middle of. He can listen to every of our conversation. ግድግዳ የለም አለ። There is no law. There is no wall. ግድግዳ የለም፣ There is no wall. እዛ ጥበቃ ምናምን የለም። There is no security. እሱ መምጣት ይችላል። He can ምን ማለት እንደሆነ ተረዳ። understand what I am talking about. ይሄ የምታየው ዓለም ውሸት ነው The world that you are seeing is a lie. እና አሁን ወደ እምነት ልመጣልህ ነው። So I'm coming to faith. እምነት ሆነው What faith is? ምን ሰምተሃል ነው? What have you heard? ምንድነው የሰማኸው? What have you heard? ምንድነው ያሰብከው? What have you thought about? ምንድነው የሚሆነው? What is happening? ለምሳሌ For example, ከነዓን እንደሚገቡ they know that they're going to the land of the promised land. ሁለት ሰዎች ብቻ ነው ያመኑት። Only 2 people believed. ሁለት ሰዎች ብቻ። Only 2 people believed. ያንን የሚያክል መንፈስ የነበረበት ሙሴ እንኳን አልገባም። And even Moses that was carrying such a spirit was not able to enter. ሁለቱ ሰዎች ግን But those 2 men, they believe they believed. እንዴት እንዳመኑ ተመልከት። Let us see how they believed. 12 ሰዎች ወጡ። There were 12. 12 ሰዎች ወጥተው ሰልለው አገር ተመለሱ። 12 were chosen to spy. ያዩትን ሰዎችን And the people they saw, ኔፍሌሞች ነበሩ፣ they saw the ኃያላን ነበሩ፣ they were mighty. ብርቱዋን ነበሩ። They were mighty men. ልክ አስሮቹ The 10 of them, ያዩትን አወሩ። they spoke what they saw. ዋው በጣም ሂውጅ ናቸው። They say the land is a land of giants. በጣም የሚገርም ምድሪቷ መልካም ናት። They say the land is very good. የሚደንቀው ግን But what the amazing thing is, ልንገባ አንችልም። we cannot conquer. በእነሱ ፊት እኛ We are እንዳንበጣን like ነው። grasshopper in their. ሁለቱ ግን But 2 of them say, እንዲህ አሉ፣ they say ኖ no. እነሱ በእኛ ፊት እንዳንበጣ ናቸው። They are grasshoppers for us. ቀላል ነው፣ እንውጣ፣ እንውረሳቸው። We will eat them like bread. እንደ እንጀራ ሆነውልናል። They will become bread for us. ምንም ሊያደርጉን አይችሉም። They cannot do anything for us. ያዩትን አላወሩም፣ They did not speak what they saw. ያመኑትን አወሩት እንጂ። They spoke what they believed. ምንድነው ያመኑት? So what did they believe? ወደ ከነዓን አስወርሳቸዋለሁ ያለውን ድምፅ They believed the voice of God which told them that they are going to እሱን ያስቡታል፣ They meditate on it. ያሰላስሉታል። They meditate on it. አስሩም ግን But the 10 of them, የሚገርም ነገር መንፈስ አርፎባቸዋል። but the 10 of them also had the Spirit of God in them. አስሩም መንፈስ አርፎባቸው The 10 of them also had the Spirit. አንድ አይነት መንፈስ They had similar spirit. ከካሌብና ከኢያሱ ጋር አንድ አይነት Except መንፈስ Caleb and Joshua. አንድ They አይነት have similar spirit. ምክንያቱም ያለቅነት መንፈስ ነው ያረፈባቸው። They have the spirit of leadership. የሚደንቅ ግን But the amazing thing is, ሀሳባቸው ምድራዊ ነበር። but their mind was earthly. መውደቃቸው ምክንያቱ ጌታ አይደለም የጣላቸው። They did not fail because of God. ዛሬ ላለንበት የህይወት ስርዓት For the life that we are living right now, ትልቁ በሽታ greatest sickness መንፈስ አለማግኘቱ ባንተ ውስጥ አለማደሩ is አይደለም። not because the Spirit is not dwelling in you. ማሰብ ስላልቻልክ ነው። It's because you are not using your mind. እንዲህ ስለ When I say this, በእውነት I am telling you the honest truth. ያውም ኒው ቴስታመንት አዲሱ ኪዳኑ መንፈስ ያገኘክ ሰው ነክ። You are a person who have received the Spirit of the New Testament. ያለ ምክንያት ያለ ነቀፋ የሆነ You could live a life that is not under condemnation. ምንም ነፃ የሆነ You can live a free life. መንፈስ የበለጠ መስራት የሚችል Your spirit can go higher. መጽሐፍ ያለውን እንዳትረሳ። Don't forget what the Bible says. በብሉይ ኪዳን ዘመን In the Old Testament, ያ አገልግሎት የሞት አገልግሎት ከሆነ
their service was a dead service. እንዴት የተሻለ አይሆንም አዲሱ ኪዳን አለ The New Testament could be better. የተሻለ It could be it is better. የተሻለ ነገር It እኮ is ነበር a better የተጠበቀው covenant. ከሴት የተወለደ በሙሉ አለ Anyone who's born of a woman. እንደ ኤልያስ አይነት መንፈስ ያረፈበት ሰው የለም አለ There was no one that is above Elijah. እንደ ኤልያስ Elijah. ወይም በኤልያስ መንፈስ የመጣው ዮሐንስ ነው አለ A person who came in the spirit of Elijah or John the Baptist. ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ ላይ ያለው መንፈስ አለ The spirit that is in the life of John the Baptist. ከሴት የተወለደ Anyone who's born of a woman. እስካሁን ድረስ Until now. መወዳደር የሚችለው He could only be compared. አዳም ብቻ ነው He can only be compared with Adam. አዳም ከሴት አልተወለደማ Because Adam was not born of a woman. አዳምን ካሰብከው If you thought about Adam, ያውቃል ሁሉን he knows everything. ሰማይ ነው አዳም ሁሉን ያውቃል Adam knows everything. መወዳደር ካስፈለገ የዮሐንስ ከአዳም ጋር ነው አለ John the Baptist could only be compared with Adam. የሚያሳዝነው አለ But the sad reality, በክርስቶስ የተወለደ anyone who's born in Christ, ሁሉ ታናሽ even if he's the smallest, የሁሉ ታናሽ even if he's the weakest, ከሱ ይበልጣል is better than him. ምን ያህል አክሰስ እንደሰጠን እስቲ ተመልከት በጌታ Now see how God ምን has ያህል given us እግዚአብሔር access. እድል እንደሰጠክ Look how God has given us the opportunity. ግን በማሰብ ውስጥ አስቀመጠልክ But he has kept that in his thinking, in meditation. አስብ አለ He told us to meditate. ቁጭ ብለክ While you are seated down, ችግርን don't meditate your ኃጢአትን sorrow, don't meditate your ውድቀትን sin, don't meditate your ፍርሃትን fear, don't meditate your ወይም fear. ደግሞ Or ግራ መጋባትን የምታስብ ከሆነ you are meditating your confusion. ሩቅ ነህ Far from him. ጨቡዴው ያጠናግርሃል The devil can attack you. መንፈስ ስላለብህ Whether you have a spirit or not. የሆነ ነገር ይመጣል ብለህ እንዳታስብ Don't think that you are don't expect to receive. መንፈሳዊ ሰው ከሆንክ If you are a spiritual man, አስብ think on the things of the spirit. ያለ እንዲያው ተመልከተው Look at what he said. የመንፈስ የሆኑ የመንፈስን ነገር ያስባሉ Those አለ who are after the spirit, they think of the thing of the spirit. የሥጋ የሆኑ የሥጋውን ነገር Those who ያስባሉ are አለ after the flesh, they think after the thing of the flesh. ስለዚህ ከማሰብ አታመልጥም በቃ አለቀ So you will not escape the world of thinking. እንዲህ ማለትህን አቁም Stop saying like this. አልጠቀመንም It has not benefited us. ሸለበለበለበለበለበለበ ማከዳከለከለ ልሳኑ አይደለም It's not the tongues. የሚገርመው ሐሳብ ነው ወሳኙ Your thoughts matter. ሰለበለበለበለበ እየሄድክ ዳቦ ቤት ሄደ ዳቦ ስትገዛ ሻይ ቅጠል ስትገዛ ስኳር Imagine ስትገዛ yourself going buying bread, buying እያሰብክ ነው sugar. Your mind is thinking on earthly things. እና እንዴት ብሎ ይምጣልህ How can you see change? አንተ አናዘር ዳይሜንሽን ውስጥ ነው ያለው You are in another dimension. መንፈሳዊ ዓለም ሐሳቡ አናዘር ዳይሜንሽን And ነው the realm of the spirit is in another dimension. የሚርመው ነገር እየጮክ ነው But you are shouting. You are shouting. ወመጋንጋ You are shouting. ድንገት መጋንጋ እኮ ትርጉሙ ተመለስ ማለት ሊሆን ይችላል Perhaps the translation of the tongue might be repent. የሚተረጉም አተን እንጂ But because we are lacking a person that can translate it. ተመለስ ወደ መንፈስ ግባ አይደለም But the tongues that you have been speaking might be saying, go back to the truth. እንደሱ ባይሆን ኖሮ If it was not so, ልሳን ተናጋሪዎች በሙሉ all those speaking tongues, those ጀት በጀት በሆንን ነበረ would ብራዘር have been with jets. ጀት በጀት We could have been, we could have ግን ለውጥ የሌለን ሰዎች ሆነን ተገኘን But we are living an ordinary life. ለምን Why? ሐሳባችን ነው መንፈሳዊ ሰውን ብትሆን የምትፈለገው God wants your thoughts to be spiritual. መንገድ የሚያስብ ሰው Who is thinking about the path of God? የሰማዩ መንገድ Who የማያስ is thinking about the things of the Spirit? እባክህን ማሰብ ነው ጨዋታው The game is that the main thing is thinking of the realm of the Spirit. ማሰብ ካላቆምክ Unless you stop የዚህ የሥጋውን ዓለም the things of the flesh, እምነት የሚባል አታገኝም you will not see truths in your life. ሃይማኖት ይኖራል You might have a religion. ሴቶም ሃይማኖት አለው And ብራዘር even the devil have a religion. የራሱ የህይወት ስርዓት It has his own life system. ሲስተሙ ምናምን በሙሉ ተጽፎለታል
his path is determined. በዛው ሲስተም ይሄዳል። So he walks in that path. አንተም ደግሞ በቃ ሲስተም አወጣ። You also create your own path. ለመለወጥ እስቲ ልባችንን እናንሳ። Let us open our minds. ነው ስትል አይደለም የሚል ራሱ ጭንቅላት ካደ It is your own mind that is fighting you. ይሰራል ስትል አይሰራም የሚልክ የራሱ ጭንቅላት ካደ It is your own mind that is telling you this is impossible. ሰይጣን አይደለም። It's not the devil. አታስገባው ህይወትህ ውስጥ። Don't allow such kind of thinking. እከስራለሁ ብለህ አሰብክ፣ If you think that you are going to get bankrupt, ከመክሰር አትተርፍም። no one is going to stop you from being bankrupt. ኤልሻዳይ ምግብ ቤት ብለክ Even if you name your restaurant as El Shaddai, በቃ ከዜሮ ከ10 ትደመራታለህ። and you are going to bankruptcy, ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? why is that so? ያላወቀው ነገር አለ። There is something that you have not understood. ሐሳብ ነው። It is your talk. ሮቦት ስላልከው የምትለውጠው ነገር የለም። Just by naming it robot, you're not going to change it. በፍጹም የምትቀይረው ነገር You're not የለም። going to change it. ይኸውልህ ቸርች ስለመጣ ምንም የሚቀየር የለም። Because you come to church, you're not going to change things. ማሰብ ይቀይረዋል እንጂ። So it is your thoughts that are going to change. ማሰብ እስካልጀመርክ ድረስ Unless you start to think on the things of the Spirit, አልቆልሃል። that's going to be the end of you. እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። They that are after the Spirit, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. እንዴት ነው ያሰቡ? What are they thinking? ገደብክ የሰማኸው ነው። Today's message is your limitation is the things that you know. ገደብክ የሰማኸው Your limitation is the things that you know. አለ ስላሉክ ነው ያለው። You say it is because you allowed it to exist is the reason why this is አለ existing. ስላሉክ It exists because you allowed it to exist. ሰይጣን በግራ በቀኝ አጡዟል። The devil is making you busy for no reason. አጡዟል። በቃ አለቀ። The devil is making you busy for no reason. ተራ ነገር በማሰብ ያዞራል። We just waste our time by thinking on mundane things. ዝም ብሎ ከርታታ ጭንቅላት ይፈጥርብሃል። We are just living an empty life. ክትት ያለ An empty life. ለምን እንደምታስብ ሁሉ አይገባም። You don't know what you are thinking. ፍሬያማ እንዳልሆነ ታውቃለህ። You know it's not fruitful. ለምሳሌ ሞባይልን ይዘህ ጠዋትም ማታም ስትተኛ ስታይ For example, when you see yourself thinking, sleeping and eating with your mobile phone, ምን እያደረገክ እንደሆነ ታውቃለህ? do you know what he's doing to you? ገደብ ባወቅከው ነገር ገደብ እያበጀ Limitations. የሰው ገደቡ A man's limitation ያሰበውን ያህል ነው። it is to the limitation of his thoughts. ምድራዊ ሐሳብን የምታስብ ከሆነ If you think on the things of the earth, የምድራዊ ጥበብ የምታስብ ከሆነ if you think on the things and the wisdom of the world, ያንኑ ነህ። you are who you think you are. አእምሯችን ራይትና ሮንግን አያውቅም። Our mind does not know whether it is right, the concept of right and wrong. ግንብና ግንብ የሌለ እንደሆነ አያውቅም። Our mind does not know whether the wall exists or not. አእምሯችን እንደፈለገ ነው። Our mind can believe anything we tell it to believe. ምን እንዲያምን ትፈልጋለህ? What things do you want your mind? ሰካራም ሰውዬ A drunk man, ቁጭ ብሎ ወያው ምን he እንደሆነ might ነው sit down and cry. ያለቅሳል። He could cry. ለምን አለቀሰ? Why is he crying? እንባ አውቆ ነው የወረደው? Does his tear flow consciously? አይደለም። No. ነገርከው፣ አልቀስ አልከው፣ You told your mind to do it and your mind በቃ obeyed. አለቀሰ። አሁን እዚህ እኔ ባለቅስ Now if I started ያለ crying ምክንያት for ትንሰቀሰቃለህ። no reason, you will also follow me with crying. ለምን አለቀስክ? Why are you following me? ዳኒ አለቀሰ። Daddy is crying. That's why I'm crying. አየህ፣ ላይፍህን የሚያሮጠው ሐሳብ ነው። So your thoughts are driving your life. ይነዳሃል፣ It will drive you. በርግጥ ይነዳሃል። It will drive you. ለምንድን ነው የሚነዳክ? Why is it driving you? ምክንያቱም ሐሳብክ አንተ እሱ ነክ። Because you are your thoughts. ሐሳብክ እሱ ነክ። Because that has been your thoughts. ለምን በእግዚአብሔር ፊት አለቀስክ? Why did you cry in front of God? እምባህን አብሻለሁ ካለ If God says, I have wiped your tears away, ግምትክ your imagination, your guesses, ማልቀስ ነው ያለብኝ። you said, I have to cry before God. ለምን Why? ይሄ ነገር ሊሆንብኛል? This thing will come upon me.
ላጣ ነው፣ I'm going to lose it. ልጎዳ ነው፣ I'm going to get hurt. ልሰቃይ ነው፣ I'm going to suffer from. ማንም አጋዥ የለኝም፣ I don't have anyone to help me. ረዳት የለኝም። I don't have anyone to assist me. ግምት ካወራ So you start to think on it. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ But the Bible says ረዳትህ ካንተ አይወሰድም፣ your helper will not be taken away from you. መልአኩ ካንተ አይሄድም፣ And he will not take his angel from you. ረዳትህ ካንተ ጋር ነው፣ And your helper is with you. መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ነው። The Holy Spirit is with you. ብቻህን አይደለም። You're not alone. መንፈሳዊ ሰው Anyone who's spiritual, ማሰብ ነው። who should think on the things of the Spirit. በስጋም ያለው ሰው Anyone who is carnal ማሰብ ነው። should think of the things of the flesh. ማናችንም የምንኖረው All of us, we are living a life በማሰብ ነው። with our thoughts. እንዳትረሳ Don't forget መዝሙር 84ን አውጣላቸው Psalm 84 verse 5. ቁጥር 5ን ብለነው እንጨርሳለን። We will finish it by looking to አቤቱ እርዳታው ካንተ ዘንድ የሆነለት ድጋሚ አቤቱ እርዳታው ካንተ ዘንድ የሆነለት በልቡም የላይኛውን መንገድ የሚያስብ ሰው በልቡም የላይኛውን የሚያስብ ሰው ምንድነው? ምስጉን። ስለዚህ ለካ ጌታ የለም እግዚአብሔር የለም ምናምን ቢሉ ችግር የለም። የላይኛውን ምን የሚል ሰው ሰይጣንም እግዚአብሔርም የለም ለሚሉ ችግር የለም። የላይኛውን የሚያስብ ሰው ለካ ካሰበ ነው የሚያገኘው። የላይኛውንም ካሰበ ነው የምድሩንም ካሰበ ነው። እጃችሁን በደረታችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ማሰብ ትልቁ አቅም ነውና ተፈጸመ። ማሰብ ትልቁ አቅም ነውና ተፈጸመ። ይህንን የሚሰሙና የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ በድል ጎዳና ይሄዳሉና ማሰብ ጀመሩ። አሁን የሚመጣው የላይኛውን ማሰብ የሚችሉበት አቅም ተገጠመ። አይከለከሉም። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን።